Tunapoona vijana wa leo, utakuta wengi ni walevi, waashirati, wezi, hawana adabu. Kweli kabisa. Kijana ambaye ni mzuri anapasha kuwa na vitu hivi. Kia kwanza ni masemi. Mumasemi utajua kama kijana ni mzuri kama wala kama ni mubaya. Kugisi kwanza walituonesha jinsi kijana ambaye amepotoka anakuwa na maongezi mabaya. Na ile maongezi inaharibu adabu yake wala tabia zake. Kumbe kijana mzuri kwanza, kia kwanza sifa ya kwanza ni masemi mazuri, ya pili ni mwenye upendo. Vijana mwenye akili wala mtoto mwenye akili anachaka wazazi wake wanapiga shangwe kwa ajili yake. Ndiyo. Kwani atamfurahisha wazazi wake, anaishi na watu wote kwa usalama, anafurahisha watu ambao wanatembea nyumbani kwao. Ule ni kijana mwenye alionekana na sifa nzuri, akamtumikia Mungu, na katika wale wanaowekewa uzima wa milele naye iko ndani. Kweli sana. Alivikwa nguo za kikuhani na angali mdogo juu ya kumtumikia Mungu. Ile sifa ya watu wakubwa naye akekuwa nayo. Kumbe kumtumikia Mungu ni vizuri sana. Ndio. Mwana mwenye hekima humfurahisha babaye, bali mwana mpumbafu ni mzigo wa mamaye. Mage ukishimamia ndani ya vile vitu utakuwa furaha ya wazazi. Lakini ni jambo jema kuwa furaha. Utakuwa furaha ya wazazi wako. Fasi yote ambao wanatembea, fasi yote ambao wanaenda, watakuwa na kushitapia kukua na wewe. Asante sana. Asante sana. Najua kitu chenye watu wote wanapigania hapa kudunia ni furaha. Sasa we unaenda kuwa furaha. Asante sana. Utaitwa na wewe unaziitwa ni kuguswa, roho yako kuguswa na kuwa na kiu ya maneno ya Mungu. Ile kitu, ile situation kaifika ndani ujue ya kwamba kumbe Mungu iko na kukongotea roho yako. Kuko bie Mungu anapenda akwambie umusikie. Kumbe hakuna mwenye Mungu alipendeleaka katika ubaya wako, katika zambi zako. Pale ambapo unawazia wewe ni mbali sana na Mungu, usiogope. Mungu hakuna nafasi kwa mtu anawezi kuwa na Mungu hata mtosha. Nenda kutana Jean anajua kila kitu. Ba mingi banakuwa na wanajua vya mingi. Mimi wanapuuzia. Kuko benye wanapuuziaka. Anapuuzia, anasikia hata yeye hata vipatana wakati muro yake. Na kuko mwenyewe sasa anavipendaka. Tuko nasikilizana. Anavipenda na anavifurahia, lakini anaogopa. Jambo wapendo wasikilizaji mnaotufuata kwa muda kama na huu. Hiki ni kipindi matumaini ya kuwa na vijana wema. Jinsi mnavyoviona mbele yenu, tunawaalikwa ambao wametutayarishia mambo mema sana, na waza na kila mtu yeyote ambaye atafuata mada hii atakuwa na yale ambayo yatamsaidia katika maisha yake. Bila kukawia, mimi naitwa Dusingizeja. Nao tunatawaomba wajitambulishe kwa majina. Karibu sana. Tunaanza kwa kijana huyo. Asante sana. Mimi kwa majina ni Ishara Moiz Kapati. Nafurahia kuwa kwenye mada hii. Asante sana. Na mimi Njoma Nishimwe Ange. Tumefurahishwa kukuwa hapa siku ya leo. Tunakupokea sana. Merci beaucoup. Na mimi Njo Bora Bazamanza Esther. Tunasaidiana kwa siku ya leo. Amina. Asante sana. Juu ni mambo ya Mungu. Tunatapokea mmoja kati yenu ili atuombee tupate kuendelea. Tuombe. Baba mtakatifu, mfalme wa mbingu na nchi, tunakushukuru, tunakuinua kwa kuwa rehema zako na upendo wako vimekuwa nasi tangu tulipozaliwa mpaka saa hizi. Ni mapenzi yako, jina lako kubwa lipewe sifa. Amina. Kama ungehesabu makosa hatungeweza kuishi, lakini kwa kuwa rehema zako zinapita maovu yetu ndio maana tungali tunapumua. Uhimidiwe milele Baba. Amen. Basi dhambi zetu tunaungama, utusafi kwa damu ya Yesu, kusudi majina yetu yadumishwe katika kitabu chako cha uzima. Utakapowaita watakatifu nasi tuonekane, tutukuze jina lako. Amen. Tunaweka kipindi hiki ambacho tunatafuta kuongelea neno lako, hasa kuhusu vijana. Tunakuomba wewe mwenyewe utuongoze, utuongezee nguvu ya Roho Mtakatifu. Malaika zako waje watushiriki tangu mwanzo hadi mwisho wa kipindi, na ubariki msikilizaji. Sote uwe nasi, tunaomba kupitia jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Asante sana kwa ombi. Sasa katika kipindi hiki,
matumaini ya kuwa na vijana wema. Kipengele gani ambacho mmetuandalia chenye tunataongelea? Asante sana. Mara tena tunawasalimu wapendwa wasikilizaji. Bwana Mungu azidi kuwabariki sana na awe nanyi nyote. Asante. Kile ambacho tumeandaa saa hizi cha kuweza kuongea nanyi ina kichwa ya maneno ama sujet inayotuambia shida zinazoacha kuharibika kwa vijana. Shida zinazoacha kuharibika kwa vijana. Asante sana. Ina maana kufuatana na hii sujet wa vijana wengi wameshaharibika? Ndio. Tunauliza kaka, ishara ni dalili gani ambazo zinaonesha kuharibika kwa vijana? Katika maandiko matakatifu tunapoyasoma pale kunatuonesha vijana walio wema na wale ambao wameshaharibika. Kwa kuwa ulimwengu tunaoukalia shetani ameushukia akiwa na hasira kubwa na anataka watu wengi waweze kuangamia pamoja naye. Ndiyo maana anapiganisha vita sana. Anapiganisha vita sana, na wale ambao anaowapiganisha sana ni vijana, kwa kuwa anajua kuwa akiwashikilia vizuri wa vijana anaweza kuwaangamiza na wanapotea kabisa. Sasa dalili zinazoonesha kijana ambaye ameharibika, tutamsihi dada aweze kutusomea somo inayopatikana katika kitabu cha Mizali sura 1 mstari wake wa 7. Tutaona pale dalili za kijana ambaye ameshaharibika. Asante sana. Tutasoma ni kitabu cha Mizali sura 1 mstari wa 7, wanasema hivi. Neno la Mungu linasema eti kuogopa Bwana ni mwanzo wa maarifa, lakini wapumbavu wanadharau hekima na mafundisho. Asante sana. Yaani kile nilichopendelea pale bienye viko kati ya alama za kuonesha vijana walioharibika ni kwa ajili ya kupuuzi maonyo. Wakati wanaonywa, vijana wengi huwa wanafanya nini? Wanapuuzia, wanadharau. Yule anayewaonya wanamwona kuwa kama ni adui. Hicho kinasababisha uharibifu unakuwa kwa vijana sana kwa ajili ya kudharau maonyo. Ule ametuambia kama anaitwa Bora. Sasa tunataka atuambie vipengele gani ambavyo unaweza vitaja vinaonesha kama kumekuwa uharibifu wa vijana. Asante sana. Katika vipengele ambavyo vinadhihirisha kijana ambaye ameitwa mbaya, cha kwanza ambacho tutakuta katika kitabu cha Biblia ni kitabu cha Hosea 4:6. Ine mstari wa 6 wanatuambia eti watu wangu wameharibiwa kwa kukosa ujuzi. Ina maana ya kwamba kitu cha kwanza ambacho kinasababisha vijana wengi kuharibika ni kutokuwa na ujuzi katika mambo ya Mungu. Si ujuzi wa mambo ya dunia, kujua soma vitu fulani wala ushaka soma masomo fulani, bali ni ujuzi wa neno la Mungu. Ile nimesema kwamba ni kipengele ya kwanza inayozilisha kijana ambaye ameharibika. Maana kusema mtu mwenye hana ujuzi katika mambo ya Mungu, mwenye hakufuatilia mambo ya Mungu, pale inaacha anaharibika. Ndio. Sawa sawa. Dada Anje, umeitika kama kuko uharibifu wa vijana. Sasa nini ambayo unaweza tuonesha yenye imesababisha kuharibika kwa vijana? Asante sana kwa neno, na mimi kiende sema kwa uharibifu wa vijana ni kutotii wazazi. Wa vijana wa leo hii hawamheshimu tena wazazi wao. Wanaona kama wazazi wako kunivo yao, kwa sababu katika kitabu cha Mwanzo 20 wanatuambia kama mheshimu wazazi wenu ili siku zenu zipate kuwa nyingi. Ndio. Kutoka 20 mstari wa 12 panatuambia kama heshimu baba yako na mama yako ili upate kuwa siku nyingi. Lakini wa vijana wa leo upate kuishi siku nyingi kabisa. Lakini vijana wa leo hii hawaheshimu tena wazazi wao, nayo inaleta uharibifu wa vijana. Asante sana. Ndugu, unala kuongezea tena? Ndiyo, ninalo kabisa. Mnajua kuwa maisha yetu yanatarajia mambo mawili. Mahali ambako maisha yetu yanaishia
ni fasi mbili. Cha kwanza swate ni kupata uzima wa milele wala kukosa. Kile ambacho tunatarajia tunapofanya mambo kama na haya, tunakuwa tunatafuta tu tufikie utakaso wa kweli kusudi tuweze kukubaliwa na Mungu, mwishoni tupate uzima wa milele. Sasa kinachosababisha vijana wengi wanaharibika kwa leo, kama vile tulivyosoma kitabu cha Mezali sura 1 mstari wa 7, wakatuambia kwamba kinachoacha vijana wale wanaharibika ni kwa ajili ya kudharau maonyo. Wakati neno la Mungu linakufikia unalizarau, ile naonesha kwamba utaharibika tu. Na dalili za uharibifu zinaonekana. Ni saa gani? Ya kwanza, tunapoona vijana wa leo, utakuta wengi ni walevi, waashirati, wezi, hawana adabu. Kweli kabisa. Yaani wameshaharibika kiwango kwamba shetani naye anajua kuwa iko nao na hawatamponyoka. Asante sana. Umetuambia vinazilisha wa vijana ambao wameshaharibika ni kuwa mlevi, mwizi, msherati, vile vyote vinaonesha kama wa vijana wameshaharibika. Ndio. Una la kuongezea dada? Ni katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 15:33 15:33. Ndio. Wanatuambia eti msidanganyike, mazungumzo mabaya yanaharibu adabu. Hapa wanatuonesha ya kwamba kumbe mwingine kitu tunaweza ongezea kwenye vinaharibu vijana, mazungumzo mabaya. Kumbe kijana akijizoelesha kwanza marafiki mabaya. Jua hawezi kuwa na rafiki mzuri, muongee vitu venye havina maana. Kweli. Haviwezekani. Kumbe kwanza kijana mwenye anaharibika, unamjuaka kumwenendo wake na marafiki wake mabaya. Ndio. Anatembea na watu ambao wasio mkubali Mungu na wasio mcha Mungu. Na ile kuzoeana na wale marafiki ambao hawamjui Mungu inasababisha kuwa na maongezi mabaya. Hapa tumesoma kwamba Biblia imetuambia kwamba mazungumzo mabaya huharibu adabu. Kweli. Kumbe ni kujua kwamba vijana mkukosa adabu nayo inazirishwa na maongezi yasio na mafaa. Ni kusema maongezi mabaya nayo yamesababisha uharibifu wa vijana. Asante sana. Na kupale kwa rafiki wabaya niko na la kuongezea, ni katika kitabu cha Mezali 22:24 kunasema hivi. Usifanye urafiki na mtu mwenye hasira nyingi, wala usiende na mtu wazarau nyingi. Make wa vijana wa mingi wana pale wakamate warafiki wazuri, wenye mwenendo mzuri. Wanaona wale warafiki ambao wako na viburi, wale warafiki ambao hawamtii Mungu, wanajirafikiana nao pale wakamate warafiki ambao wataenda katika mwenendo mzuri. Nao ni katika vitu ambavyo vinaharibu wa vijana. Ni kusema kijana akisha kuwa na urafiki na vijana wabaya, pale sasa naye anaharibika. Ndio. Vile vinamkokotea kutenda vibaya saa vile vyenye warafiki yake nao wako atenda. Asante sana. Hapa naweza kuwa na cha kuongeza. Ndio, karibu sana. Natarajia dada bora atusomee kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura 15 mstari wa 33. Pale pia tutaona dalili zenye zinaachaka pia vijana wanaharibika. Wakorinto wa kwanza 15:33. Ni pale ambapo wanasema msidanganyike, mazungumzo mabaya yanaharibu adabu. Amkeni kwa haki, msifanye dhambi, sababu wengine hawajui Mungu. Amena. Katika lugha zingine kama vile lugha ya Kimombo wanaandika kwamba, tutasoma pale banaandika hivi, Wakorinto wa kwanza sura 15 mstari wa 13 banase 33 kunaandikwa hivi, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Yaani hapa wanazungumza kwamba warafiki wabaya wanaharibu tabia njema. Kumbe ukitayarisha rafiki mubaya ndiye anakuwa pembeni yako siku zote, ujue kwamba
unaenda kufanya nini? Kupotea na kuangamia na wewe. Kumbe kusudi kijana akuwe mwema, chenye anapasha tena jiepusha nacho sana ni kutembea na warafiki wabaya. Anajiepusha nao, bali anaendana na warafiki wazuri. Bali sasa inasikilikana kweli. Sasa umetuonesha dalili au vitu ambavyo vinaonesha kijana mubaya. Kijana mzuri yeye tutamjua aye. Dalili zake ni gani? Kama vile kuna kijana mubaya, vile vile kuna kijana mzuri. Ndiyo. Kwa kuwa si kwamba hata kama kichwa cha maneno kinatuambia kwamba ni shida zinazoacha kuharibika kwa vijana, si kwamba ulimwengu wote ambamo mnapatikana vijana wote wameshaharibika. Hapana. Yaani vijana wazuri nao wapo. Asante. Tutawatambua aye dada Ange. Vijana mzuri kia kwanza utamjua kwa kumcha Mungu. Anakuwa na adabu, anaheshimia wale ambao wanamzidi umri. Vijana mzuri anamheshimia wazazi wake. Anaheshimu wazazi wake sana, anampatia kila mtu heshima yake. Asante. Dada bora naye kama iko na kuongeza, karibu sana. Ni katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 4 mstari wa 12. Ambapo wanaambia vijana kusikia mtu ambaye atadharau ujana wenu. Pale chini wenye watajisomea kitabu ni Timotheo wa kwanza 4 mstari wa 12. Walitaja sifa za kijana mzuri. Tupasome, nimeshapafika. Unaandikwa hivi: mtu awaye yote asidharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio. Uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Asante sana. Kumbe Biblia hiyo peke inatuambia kwamba kijana ambaye ni mzuri anapasha kuwa na vitu hivi. Kia kwanza ni masemi. Mumasemi utajua kama kijana ni mzuri kama wala kama ni mubaya. Kugisi kwanza walituonesha jinsi kijana ambaye amepotoka anakuwa na maongezi mabaya. Na ile maongezi inaharibu adabu yake wala tabia zake. Kumbe kijana mzuri kwanza, sifa ya kwanza ni masemi mazuri. Ya pili ni mwenye upendo. Katika maisha yake ya kila siku atazihirisha ya kwamba anawapenda wengine na anampenda pia Mungu. Tutaona na pale ambapo amesema atazihirishwa na imani. Kijana ambaye anamcha Mungu ni yule ambaye anaamini yule aliyemuumba, na anaamini ya kwamba yule aliyemuumba ana uwezo wa kumbadilishia maisha na kumpatia uzima wa milele. Maki hati yake, matumaini yake kwa vitu vya dunia. Ana kile kia mwisho kibanatuambia ni usafi. Anasafisha kwanza mkadira kusikia mzuri. Wakatuambia anatuambia eti miili zetu ni hekalu la Mungu. Kumbe kijana kwanza anasemaka mie mwili yangu ni hekalu la Mungu, ifo ni isafishe. Hauwezi leta Mungu umuikalishe katika roho ambayo inachafuka wala katika mwili ambayo inachafuka. Kumbe utajua kwamba niko na usafi katika roho yangu. Kumbe ni wakati sasa wa kumkaribisha Mungu na kumkalisha katika roho yangu. Ni kama kwa mwenyeko na kuongezea. Asante sana. Na mimi la kuongezea pale ni katika kitabu cha Mezali verse 23:5. Wanatuambia kama vijana mwenye akili wala mtoto mwenye akili anachaka wazazi wake wanapiga shangwe kwa ajili yake. Ndiyo. Kwani atamfurahisha wazazi wake, anaishi na watu wote kwa usalama, anafurahisha watu ambao wanatembea nyumbani kwao. Ataacha wale watu ambao wanatembea nyumbani kwao wakienda wakisema kwamba pale kuna vijana mzuri. Ataacha wazazi wake wanafurahi, wanapiga shangwe sana kwa sababu yake. Ile ni dalili ya kijana mzuri. Asante sana. Mimi nina la kuongeza lakini. Ndiyo, karibu sana. Tunaposoma kitabu cha Zaburi, sura 119 mstari wa 9, pale banatuonesha pia chenye kinaweza acha kijana anazidi kuwa mwema. Maandiko matakatifu yanazungumza jinsi gani kijana aisafishe njia yake. Ile ni swali Roho wa Mungu anauliza.
Kisha jibu inatokea na kusema kwa kutii akilifuata neno lako. Yaani kijana mzuri analifuata neno la Mungu. Analifuata analitegea masikio, analisoma, wanapolifundisha haseme mimi nachoka, hadharau. Zile nazo ni sifa za kijana mwema. Asante sana. Na tukaongezea kwa ile tutajirefere kwa ile kitabu ya Yobu 28 mstari wa 28. Asante. Wanasema eti tazameni kumcha Mungu ndio akili na kutoka katika dhambi ndio maarifa. Kutoka katika dhambi ndio maarifa. Tupasome kama kumasha pafika patusomee. Job 28:28 pale ambapo tukiongezea yale ambayo kaka amesema. Kunaandikwa tupasome na akipatafsiri kunaandikwa kisha akamwambia mwanadamu tazama kumcha Bwana ndiyo hekima na kujitenga na uovu ndiyo ufahamu. Tunasikia sasa. Ndio. Kumbe vijana wazuri hawatasumbuka tena na kutafutia mbali. Ndio. Kwanza wale wenye balijikuta katika parti ya vijana ambao hawamchi Mungu. Si walikosa kwanza maarifa? Walikosa kwanza ujuzi. Na ujuzi watatafutia mbali ni katika mambo ya Mungu, kusikiliza maneno ya Mungu. Kuna pale ambapo Ndunga alituambia yeti ya kwamba vijana wabaya hawayapendi mafundisho. Ile kitabu ya Mezali 1:7. Au hawapendi maki wa kuwafundisha wala wa kuwaonya, ule ni adui. Hizi walituambia. Kumbe tukatafuta kurekebisha njia zetu. Tutajirefere ku Job 28:28 tujue kwamba tukatoka katika mabaya tutapata maarifa. Sina inaweza kuwa ya kuongezea. Asante sana, mnafaa vizuri, mmetuonesha dalili ambazo zinaonesha kijana mwema au kijana mzuri na vyenye anavifanya kusudi awe kijana mzuri. Miongoni mwa yale yenye mmetuonesha, mmeonesha kama na kumcha Mungu nayo ni miongoni mwa vile ambavyo vinawezi acha kijana anakuwa mzuri sana. Sasa mumerudilia sana mambo ya Mungu, mambo ya kumcha Mungu, mambo ya kumheshimu Mungu. Mnawezi tupatia mfano mmoja wa kijana aliyemtumikia Mungu kisha akikuwa na maisha mazuri? Nataka nianzie kwa dada Ange atujibie. Katika Biblia kuna wale wa vijana ambao walimcha Mungu wakatembelea katika njia zake na leo hii wanawekewa ufalme wa mbinguni. Ni kijana Danieli. Tukiona Danieli katika kitabu cha Danieli banatuambia kama Danieli alikuwa akiomba mara 3 kwa siku. Alikuwa akimcha Bwana, akitembelea katika njia zake mpaka na wakatia sanamu ili watu wakuwe na iabudu. Kwa sababu ya kupenda mambo ya Mungu na kutembelea katika sheria za Mungu, akakataa kuiabudu. Alikuwa na wengine wa vijana wenzake 3, Shadrake, Meshake na Abednego. Lakini kwa ile kumcha Mungu na kumupenda, walikatala kuabudu hiyo sanamu kwa sababu ya kutembelea katika maandiko matakatifu. Daniel leo hii ni kijana ambaye ni suja na nawekewa ufalme wa mbinguni kwa ajili ya kutembelea katika mambo ya Mungu. Asante sana. Tunafikia ndugu Ishara naye nani kijana mwingine ambaye unaweza tupatia alitumikia Mungu naye akikuwa na maisha mazuri? Asante sana kwa neno. Nami nina mfano pia ambao naweza kutoa ndani tu katika maandiko matakatifu. Ndio. Kwa maandiko matakatifu ndio kinga, ndio nuru inayotuangazia njia za kupitia ili tuweze kufika vizuri katika safari zetu za kwenda mbinguni. Kweli. Maandiko matakatifu, kitabu cha Samuel. Nitatoa mfano kwa Samuel. Wakati alikuwa angali kijana mdogo, Mungu alimchagua na angali mdogo sana. Mungu alipomuita alimutii na kumtumikia vizuri. Hayo mtayasoma katika Samuel wa kwanza sura 2 mstari wa 18, naandikwa, lakini Samuel alikuwa akitumika mbele za Bwana, naye alikuwa kijana mwenye kuvaa naivera ya kitani. Mnasikia kwamba alikuwa kijana na alikuwa amevikwa deja mavazi ya kikuhani na angali kijana mdogo. Yaani ule ni kijana mwenye alionekana na sifa nzuri, akamtumikia Mungu, na katika wale wanaowekewa uzima wa milele naye iko ndani. Kweli? Sana. Alivikwa
nguo za kikuhani na angali mdogo juu ya kumtumikia Mungu, ile sifa ya watu wakubwa naye akekuwa nayo. Kumbe kumtumikia Mungu ni vizuri sana. Dada Bora, naye kama uko la kuongezea kuhusu wale wa vijana waliomtumikia Mungu wakikuwa na sifa nzuri, karibu sana. Asante sana. Mimi ndatoa mfano wa kijana Joseph. Joseph alikuwa kijana mwenye alipitiaka magumu ya mingi. Yusuf. Alikuwa kijana ambaye nilisema Mungu alimchagua kana hayazaliwa. Paske kubenye wanajua historia yake mzuri, ase yeye depuis angali wa kidogo alikuwa na kuaka na alikuwa na lotaka anabisema tu munyumba kuwake wanavikamata blage na wamingi hawata ipatia sana usamani, walikuwa naka ni mtoto wa kidogo. Kumbe kitu kietu nijifunzia mule ndani, Mungu sasa iko na chagula mtu. Haanzia kitu kule mwanajua. Sasa si unasikia ndugu mwenye iko nasikia sai. Anasema mie vile avyo ya kutumikia Mungu avyo siwezi biweza uswati nishakafanya vizambi venye Mungu hawezi nisamee. Vinezi tuma sitatumika. Hapana, usijidanganye. Tuko na mifano za mingi za Biblia watu wenye balianza mubaya wakamaliza mzuri. Wala Mungu anakuchagula na uko munjia zenye watu wa mingi na ungali pale kuko kesi yenye nilikuwa nataka kuuliza. Lakini nayo kusudi na mwingine alikuwa amejiuliza hayo naye afaidike. Kuna mara mimi nimefaidika kupitia yale yenye umetafsiri, lakini mwingine yeye hayatambua. Sasa jinsi unasema ase yeye iko saa jinsi Mungu alimchagulaka na angali mtumbo ya mama yake. Sasa sinawezi sikilikana kumbe Mungu kuharibika kwa mtu inafuatanaga na jinsi alishamchagua. Kuna mwingine anaweza sema asemie hivi, Mungu hakunichagulaka njoo maana nilishaharibika, na hivi mie Mungu hakunichagulaka njoo maana nilishaenda mazambi za mingi, njoo maana siko miongoni mwa wale ambao wamechaguliwa. Sasa ayetu mtu anaweza chaguliwa na iko mzambi za mingi sana. Asante sana. Ndugu ambaye amejiuliza wala amejiswali hayo, asiogope. Kumbe Mungu hakuwaki na upendeleo. Tunajua Mungu hakuwaki na upendeleo. Hakuna mtu mwenye aliumbiwaka kitu fulani juu Mungu hakumupendaka. Wote tuliumbwa kwa uso wa Mungu. Donc tunafanana na Mungu. Hakuna mwenye Mungu alisemaka wewe ni mfanye wangu sana wengine hapana. Kisha ile ambayo tunafaa kusikia vizuri ni kwamba kila mtu ana njia ya wito wake. Ile tunapaswa tuisikie. Kila mtu kuna njia atasikilia kama sauti ya Mungu. Kuko mwenye anasikia kuko mwenye anakuwa ashapita mu vya mingi vya mubaya sana. Nyuma Mungu anamuita. Sasa vile tukasema ndugu Zakayo, ni mtu mwenye alikuwa anafanyaka vitu venye haiko vya mzuri, ananyanyasa wengine, sana anaenda sasa iko na rekolte ile makoti. Alikuwa anaenda kalipishaka, yeye anaongezea na makuta zake, yeye anaongezea na profit yake. Alikuwa watu wengi walikuwa wanamchukiaka. Lakini sasa Yesu alipitaka ile eneo, Zakayo hakusema eti mimi ni mwenye dhambi sitamzogelea Mungu. Kwanza aliguswaka. Ile ambayo inazihirishwa ya kwamba utaitwa na wewe unaziitwa ni kuguswa, roho yako kuguswa na kuwa na kiu ya maneno ya Mungu. Ile situation kaifikaka ndani ujue ya kwamba kumbe Mungu iko na kukongotea roho yako. Kuko vile Mungu anapenda akwambie umusikie. Kumbe hakuna mwenye Mungu alipendeleaka katika ubaya wako, katika dhambi zako. Pale ambapo unawazia wewe ni mbali sana na Mungu, usiogope. Mungu hakuna nafasi kwa mtu anawezi kuwa na Mungu hata mtosha kule manake. Pale kote huko mzambi yoyote ukisikia sauti ya Mungu inakugusa. Na wewe unakubali, anawezi kuondoa mwazile zambi za vile. Na mimi niko nataka kuongezea pale. Asante. Katika kitabu cha Yeremia, ni katika kitabu cha Yeremia 4 mstari wa 14 panatuambia kama kenye Mungu anatupenda hako tu ni kuitika zambi zako. Ukishasikia wito, unasikia na ile kiu ya kutumikia Mungu, ni kuokoka tu zambi zako. Unatia zambi zako mbele za Mungu,
unaonyesha Mungu kama uko mtenda zambi, na wewe utachaguliwa katika wale ambao waliteuliwa kwa ajili ya kuitika zambi zako tu. Ni Yeremia 3:13. Sasa na mimi kile ambacho nitafuta niongezee kwa dada Bo. Ndio. Ni pale ambako alikuwa akisema kwamba Mungu hakuwake na upendeleo. Na ni ukweli. Mungu yeye anagabula mibaraka yake kwetu sote sawa sawa na upendo wake. Hachague kwamba huyu ni mzungu sitampatia, huyu ni mweusi sitampatia, huyu ni sijue ni kabila gani sitampatia. Mungu hakuwake vile. Hayo tutayashuhudia tukisoma kitabu cha Warumi sura 2 mstari wa 11. Maandiko matakatifu yanazungumza kwa maana hakuna upendeleo kwa Mungu. Kwa kuwa wote waliokosa pasipo sheria watapotea pasipo sheria, na wote waliokosa wenye sheria watahukumiwa kwa sheria. Neno ambalo nilipendelea hapa ni lile ambalo kunasema hapana upendeleo kwa Mungu. Yaani sote Mungu anatuhesabu sawa sawa. Ile ya kusema kwamba iwezekane yeye amechaguliwa na bado angali tumboni mwa mama yake, hapana, sio hivyo. Sote tunapokuwa duniani Mungu anatuona sawa sawa. Lakini kuna wenyewe walikuwa na bahati ya kuchaguliwa wakiwa ndani ya tumbo za mama yao. Ndio, kama Moize. Kama vile na kuna wengine waliochaguliwa katika tumbo wakiwa ndani ya tumbo za mama yao, lakini walipozarau mibaraka hiyo wakaikosa. Mfano kwa Esau. Esau alikuwa amechaguliwa na bado angali tumboni mwa mama yake kwamba yeye ndiye atakayetoa mibaraka yote na ahadi zote za mzaliwa wa kwanza. Lakini kwa ajili ya kutotii kwake, Mungu akakamata zile mibaraka akazigeuza kwa ndugu yake Yakobo. Kumbe ina maana mtu jinsi anapokea mambo ya Mungu ndio inaweza kusababisha anachaguliwa, anakuwa miongoni mwa wale ambao wanafaa katika mambo ya Mungu. Asante sana. Sasa hapa tunasogea mbele sana. Kuna sababu ambazo zinaweza acha kijana hata mtumikia Mungu. Kweli. Kufuatana na jinsi hali yenye tuko amo iko. Kuna sababu zinaweza acha kijana hata mtumikia Mungu. Tupokee kwanza ndugu Ishara atuelezee kidogo. Sababu ambazo zinaweza acha mtu asimtumikie Mungu hazipo kwa binadamu. Akose kama yeye hakubali ule mwito. Kwa kuwa kumtumikia Mungu ni mwito. Ile inaita vocation katika lugha ya Kimombo, Kifaransa. Unasikia mwito, Mungu anapokubali, unasikia ule mwito na wewe unapopenda Mungu anakuongezea nguvu. Kama hauna ujanja ndani mwako unaweza kumtumikia Mungu. Yaani sababu za kutomtumikia Mungu hazipo, akose kama wewe hautaki Mungu akutumie. Na mimi hapo kuongezea, hakuna sababu yoyote yenye inaweza acha na umtumikie Mungu. Kwa sababu katika kitabu cha Mathayo 6:33, Mathayo 6:33 kunasema, bali utafute kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidi kuongezwa. Ndio. Wanatuambia kama tutafute kwanza ufalme wa mbinguni. Kijana, anza kumtumikia kwanza Mungu. Tafuta Mungu katika njia zako zote, ndipo mengine yote itaongezewa. Hakuna sababu yoyote yenyewe inaweza acha na hatumtumikie Mungu, kwani Biblia inatuambia kama tutafute kwanza Mungu, ingine yote itafanya nini? Itaongezewa. Kumbe mtu akiwa tajiri, akiwa maskini, akiwa mtendakazi yoyote anaweza mtumikia Mungu. Kila binadamu wote aliyeumbwa na Mungu. Asante sana. Bora kuna vitu ambavyo vinaweza msababishia mtu asimtumikie Mungu. Hawa wameisha tuambia jinsi hakuna sababu chochote ambacho kinaweza acha mtu hata mtumikia Mungu. Wewe unasemaje? Ni kweli mbele ya Mungu hakuna matapanaka kozi fulani wala sababu fulani ilitumaka hatafanya kazi fulani. Mbele ya Mungu hakuna.
Selma ke banadamu wao peke banajikreela ka vitu vya kutuma batamtumikia Mungu. Na vile vitu mwezi masiku ndio tunaziita sema ni miungu. Shuba anatufundisha Biblia inatuambia vizuri ya kwamba kile ambacho unakipendelea zaidi ya Mungu umekiomba wala umekisujudu. Si ndio vile? Kweli. Kama vile kuabudu. Kama vile kitabu cha Mwanzo katika amri 10 za Mungu wamesema eti msiwe na miungu mingine ila mimi. Kumbe wewe ukachagula kukuwa na sababu za kutuma utamtumikia Mungu. Inaweza kuwa kuko mingi wanapanaka koze ya kazi. Mie juu ya kazi fulani nafaka siwezi pata wakati ya vitu vya kusema sasa nisome nishenda mambo fulani ile haizi ipata. Ule mtu donc ashafanya kazi yake nini sanamu yenye yeye peke iko naomba. Kumbe mbele ya Mungu wako hakuna matapanaka sababu fulani. Hakuna sababu fulani kwa sababu bali tufundishaka wakatuambia kwamba kila mtu iko na bahati ya kufanyisha maisha yake kile ambacho anachotaka yeye mwenyewe. Kuginsi Mungu alipatiaka kila mtu anakuwa na 24 heures par jour. Hakuna mwana kwa na za mingi kushinda za mwingine. Gisi tunakuwa na 8 de sommeil, tunakuwa na saa fulani, hakuna mwana shinda mwingine masaa sasa juu iko na makuta mingi wala juu mwingine ni maskini iko na wehana. Wakati ni yapata. Kumbe wewe yale ambayo utachagua yaongoze maisha yako ndio ambayo atazihirisha kile ambacho wewe unachotaka. Asante sana. Sasa ina maana kumbe hakuna kisababu chochote ambacho kinaweza kukubaliwa kenye kinaweza kukosesha mtu asimtumikie Mungu. Sasa kama mtu ni mgonjwa anaweza kutumikia Mungu wae? Kama mtu ni mgonjwa anezi kwa sababu akishakuwa mgonjwa roho haitagonjwa. Anezi kuwa mgonjwa lakini anaomba kwa sababu Mungu anasikia na maombi ya uficho. Anezi ombea kazi ya Mungu kupitia roho. Hashimama atembee kwa sababu anagonjwa. Lakini akiombea kazi ya Mungu anaombea na ule mwenye alienda ubiri injili fasi fulani, Mungu atamsaidia. Ukishakuwa mgonjwa roho haitagonjwa. Asante sana. Na wewe una la kuongezea? Na maana sana haiko kazi ulifaka. Ni roho yenye ilifanyaka ile kazi. Kumbe mgonjwa tusiseme mwenye iko muswe atashimama juu aende ubiri. Hapana. Juu approve kama anatumikia Mungu. Mungu yeye tutasoma ni kitabu cha Samueli wa kwanza 16:16. Isharuka pafuta patusomea. Samueli wa kwanza 16 mstari wa 7. Wa kwanza 16 kunaandikwa hivi. Samuel wa kwanza sura 16 mstari wa 7. Lakini Bwana akamwambia Samuel, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo. Bwana haangalii kama mwanadamu aangaliavyo. Wewe usijiue juu prove watu. Usifanye yale ambayo hayawezekani. Bali wewe uliza roho yako, eske mimi na Mungu tunaitikishana? Kwa connection gani? Connection yenu na Mungu iko bia, hakuna mwenye anaitingiza. Ile ndio ya maana. Kwa sababu Mungu anaona rohoni. Mungu anaona yenye mwanadamu haeziona, yenye naficha macho ya wanadamu. Kumbe magonjwa nayo hawezi kuwa sababu yenyewe. Haiwezi kuwa sababu. Naacha hautamtumikia Mungu. Hata mwa ile ulegevu nao unawezi pana hata maombi. Hata kama na wewe unahitaji maombi, unawezi toa maombi kwa watu wengine wenyewe wameenda mkazi ya Mungu vile vile. Ndiyo. Sasa kwa vijana nao kumbe wanapaswa ingiza mambo ya Mungu, wakiua kama hakuna kisababu chochote ambacho kinawezi acha chenye kinawezi kubaliwa na hawatamtumikia Mungu. Na uko pale kwanza wa vijana njoo wenyewe wanapashwa ingia sana mu mambo ya Mungu, kwa sababu katika Biblia walisema kama vijana uzuri wenu ni nguvu zenu. Tunapashwa tumikisha nguvu zetu za mingi katika kazi ya Mungu, kwa sababu Mungu alisema kama uzuri wetu aspe fiziki haiko uzuri, lakini nguvu zetu njoo uzuri zetu. Na matendo yenyewe unafanyaka njoo yenyewe watayua kama kwa mzuri wala kama kwa mbaya. Sisi wa vijana si njoo yenyewe tunapashwa tia nguvu za mingi sana
katika kazi ya Mungu. Asante sana. Sasa tukielekea kumwisho, tukikaribia kumwisho, dawa gani au shauri gani mnaweza patia wa vijana ili nao wawe miongoni mwa wale ambao wameenda mbali, wako wajisikia kama kumtumikia Mungu kwao iko mbali sana kufuatana na kwenye walikuwa wamefikia katika zambi, katika mambo ya dunia. Shauri gani mnaweza wapatia ili nao warekebishe au wakaribie nao wakuwe miongoni mwa wale ambao wanaweza mtumikia Mungu? Mie verse yenye ndezipana pale ni ile yenye tulisoma katika kitabu cha Yeremia 3:13 yenye natuambia kama kenye Mungu anapenda tu ni kuitika zambi zako, unaungama zambi zako. Kila kijana yote ambaye amesikia hii message, dawa yenye tunaweza mupatia aanze kurekebisha tabia zake, aitike zambi zake, azibebe mbele ya Mungu, Mungu atamusamehe, anaanza upya kwa kutayarisha maisha yake. Anaitika kushauriwa, anaitika na mambo ya Mungu inakaa ndani ya roho yake, itamsaidia kwa kurekebisha. Asante sana. Ishara, unasemaje kuhusu dawa yenye inawezi rekebisha wa vijana ili nao wakuwe miongoni mwa wale wanamtumikia Mungu? Asante sana. Ile swali kabisa ni nzuri. Kwa kuwa gisi vijana tumekutana wameshaharibika. Tumekutana na kuna wengine ambao wangali wanajikaza kusimama imara na kumpendeza Mungu. Sasa kwa wale ambao wameshaharibika, kwa kuwa ndio umati mkubwa sana, dawa inayoweza kutolewa, mimi nitatoa fungu moja ya Biblia, baadaye nitasoma kitabu cha Roho ya Unabii, kisha dawa yangu ambayo nitakuwa nimeipana nikuwa nimekomeshea pale. Kitabu cha kwanza nitakacho kisoma ni kitabu cha Mizali sura 1 mstari wa 10. Maandiko matakatifu yanasema, mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali. Na kitabu cha pili, samani nisome tena kwenye mstari wa 15 tu. Sura ya kwanza mstari wa 15, mwanangu, usiende njiani pamoja nao, uzuie mguu wako usiende katika mapito yao. Yaani wale wabaya, kijana mtarajiwa ambao anakubali atumikishwe na Mungu, awe na matumaini ya pahali patakapokuja, kwa kuwa sote kama vile tulivyoanza tukisema, maisha yetu yana mwisho mbili. Swat ya kwanza ni kupata uzima wa milele, wala tunakosa uzima wa milele. Na chenye tunatarajia, tunapigania ni kusudi tuweze kupata uzima wa milele, kwa kuwa huo ndio mzuri. Uzima uharibifu ama kuangamia, hakuna kizuri pale. Ndio maana sote tunatarajia tupate uzima wa milele. Ndio maana maandiko yametuonya kwamba, mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali. Yaani yule ambaye anapenda apate uzima wa milele, ampendeze Mwenyezi Mungu, ampendeze Muumba wake, hata kubali kushawishiwa na wale wabaya ambao wamekataa kutembea sawasawa na mapenzi ya Mungu. Tuna kitabu sasa cha ndio endelea ambacho nisema nitakisoma. Kwa kuwa tuko kwenye dawa, je, vijana wanaweza kufanya nini kusudi waweze kumpendeza Mungu, wawe wazuri, wawe wema, wasije wakaharibika? Mbone kuharibika mwisho wake ni kupotea, na kupotea ni kuangamia. Je, tukue na matumaini gani? Maandiko matakatifu yanatupatia mashauri. Kitabu kinaitwa Shuhuda kwa Kanisa, volume ya kwanza, page yake ya 54. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 54. Kwenye titre ambayo inaitwa Une expérience chrétienne authentique, yani ujuzi mwelekeo wa hali ya juu ya Kikristo cha kweli. Banaandika hivi, ujuzi wa Kikristo wa kweli. Kunaandika hivi, j'ai vu qu'à moins d'un changement complet, une conversion radicale, les jeunes ne peuvent obtenir le salut. Nabii wa Mungu aseme alioneshwa kwamba kama wa vijana hawabadilike sana, yani sawa nasema aseme un changement complet,
kama bajene hababadilike kwa kweli, aseme hawawezi kupata wokovu. Kumbe inabidi vijana wabadilike, njoo sasa wakuwe watu wema ambao wanastahili kupata ufalme wa mbinguni. Ndio, yani mabadiliko ya kweli yanahitajika kusudi vijana waweze kupata uzima wa milele. Na pale juu mlikuwa mmetuonesha vitu vyenye vinaonesha kijana mwema. Na njoo maana atageuka na iko nafanana na vile vitu ambavyo mlikuwa mmetuonesha mbele. Asante sana. Tukizogea mbele kuko verse yenyewe inatuambia kama ni katika kitabu cha Warumi 12 mstari wa 21 kunasema usishindwe na ubaya bali ushinde ubaya kwa wema. Ndio. Ukishajipima kama unakutana tabia zako ni za mubaya, kamata zile tabia za mubaya uziramplace na zile tabia za mzuri. Vibaya visikushinde bali vizuri vishinde vibaya. Ile nao ni dawa ukishaona kama uko na tabia za mubaya. Kama ulikuwa mwizi ni kusema unakuwa mtu. Ukilogota kitu ukipata mwenyacho. Pale ukimupatia na taona kama uko kijana mzuri. Na pale sasa njoo sasa kuanza kugeuka. Njoo kuanza kubadilika. Sasa tunaenda kwa dada Bora naye kama iko na la kuongezea na tuko na komeshi. Pale tungali kudawa. Ya gisi vijana wanaweza kuokoka basi ule uharibifu. Ndio. Asante sana. Yengine dawa yenye haiko ya mupya yenye basha sema hako tu ni dawa ya kutubu. Kumbe kweli kama umeguswa na unajua ya kwamba unataka kuacha, ndio upate yake dawa mgonjwa mwenye haya kia hospitali. Au tena tafutisha wagonjwa, mgonjwa anatafuta munganga. Kumbe ukishareconnect kama unagonjwa, enda uliza Biblia. Uliza maandiko matakatifu nifanye nini? Ni katika kitabu cha Mezali 28 mstari wa 13 wanasema eti ni Mezali 28 mstari wa 13, yeye anayefunika makosa yake hata sitawi, lakini yeye ambaye anayakiri na kuyaacha atapata rehema. Ndio. Kumbe yafaa kwanza urekonete kama kwanza uko mwenye dhambi. Ujue niko na anina fanyaka kitu fulani na kitu fulani. Na Biblia inaniambia kwamba inabidi nikiri. Ndiyo. Kukiri ni kusite vitu fulani unaviacha. Mezosi banatuambia tukiri na kuacha. Ndio. Dhambi yenye ushaka pitia unasema mimi nakuaga leo. Unatubu na unaacha. Naacha malote. Kumbe ile ni dawa yenye inaweza saidia kila mtu ambaye anataka kubadilika. Na katika kitabu cha Petro wa pili 3 mstari wa 9 wanasema eti Bwana hakawi kutimiza ahadi yake kama wengine wanavyozania kukawia, lakini ni vumilivu kwenu, asiyetaka mtu mmoja kupotea, lakini wote wafike kutubu. Asante sana. Kumbe mie kwanza sitakwambia sema uende tubu. Mimi nakwambia enda uliza Biblia. Juu utafika utakuta ahadi za Mezali ambazo Mungu aliahidia mzee wetu Abraham. Ahadi zake ukazisoma utasikia kina wenjo wako naambia. Utasema Mungu alituahidia kitu na hiki na hiki na hiki. Sasa utasoma hapo utasema bia Mungu alituahidia Mungu hadanganyi na hakawi. Wewe peke sasa utasoma Biblia unalomba Roho Mtakatifu akusikilishe utafahamu yale ambayo utakayo. Na njoo utayua chenye utatubu sasa. Sasa ndugu Ishara naye anala kuongezea na tuko naelekea kumwisha lakini. Yani ni maandiko tu matakatifu kuhusu dawa ya kuponywa kwa vijana. Dawa ni nyingi sana. Na Mungu njoo mwenyewe anatupatia mashauri. Mungu anatupatia mashauri mazuri sana. Kama vile tukisoma kitabu cha Mezali sura 3 mstari wa 1, pale nako kuko ingine dawa yenye inaweza kusaidia vijana kusudi waweze kusimama tu vizuri sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Kunaandikwa 3 verset premier Mezali. Mwanangu, usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu, maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Amen sana. Asante sana.
Sasa tukielekea kumwisho, nawaza wasikilizaji nao wamefurahia sana kufuatana na onyo ambazo umetupatia mwai maongezi ambayo ilikuwa inatuambia shida zinazoacha kuharibika kwa vijana. Sasa tunakaribisha kila mmoja wenu, tunampatia hizi minute 5, kila mtu akuwe anasema minute moja, kisha tuelekee kumwisho kufuatana na ushauri ambao umetoa, kufuatana na sifa za vijana. Ishara anatatuambia kuhusu hiki kipengele cha kwanza chenye tulikuwa tumegusia kuhusu kuharibika kwa vijana, dalili ambazo zinaharibisha wa vijana. Kama uko na la kusema hapo, utaongezea kadogo tu in minute, na mwingine naye atatuambia kuhusu sifa za wa vijana ambao ni wazuri au dalili zenye zinaonesha kijana mzuri. Na huyo dada bora naye atatuambia kwa machache kuhusu dawa ambazo zimeongelewa zenye zinaweza ponesha wa vijana ambao wameisha haribika. Karibu sana kwa ndugu Ishara. Asante sana. Kuhusu uharibifu, tumeangalia mengi yanayoacha vijana wanaharibika. Tumeona mengi, kulitolewa mifano kama vile ulevi. Watu wanapokunywa vileo, hivyo vinasababisha asili ya Mungu iondolewe ndani mwao, kwa kuwa kichwa tayari imekwisha kulogwa. Ile itaacha unapompatia asome, unapomfundisha hata neno la Mungu, hataweza lishika na akilisikia hata litembelea, kwa kuwa tayari kichwa chake kimesha changanyikiwa kwa ajili ya vile vileo. Kama vile kufuta sigara, vile ni vitu vinavyoharibisha vijana. Kweli. Uasherati vinaharibisha vijana. Yaani yale mambo yote machafu inaacha uharibifu wa vijana, na hawawezi weza kujiandaa kumtumikia Mungu kwa kuwa hawana ule muda, kwa kuwa uharibifu umeshawapeleka. Nitakomesha nikisoma somo yenye inaandikwa katika kitabu cha Timotheo wa pili sura 4 mstari wa 3. Tunasema, maana utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Asante sana. Nabii uliotabiri ngisi watu watakavyokuwa katika siku za mwisho. Watu kwa ajili ya kukataa kusikia mafundisho yenye kweli, imeacha wamelewa mvinyo wa uongo, kiwango kwamba Yesu atakapokuja atawakuta na wakujiandaa, kwa kuwa kwa kuwa mafundisho yenye uhai wameisha yakataa. Yaani kile ambacho naweza kuwaombea vijana, nami pia nikijiombea, kwa kuwa nami ni kijana mwenzao, ni kuweza kuyakubali maonyo ya Mungu kusudi tuepuke na huo uharibifu. Asante sana. Sasa tunafika kwa dada Anje, kufuatana na sifa za vijana ambao ni wema, ambao ni wazuri. Sasa nawe karibu sana. Asante sana kwa neno tena. Sifa za kijana mzuri tuliziona. Sasa alituambia kijana mzuri anamcha Mungu. Kijana mzuri ni mtu mwenye anaheshimia wazazi. Kijana mzuri ni mtu mwenye anayekuwa na ufahamu ndani ya mambo ya Mungu. Sasa ukishakuwa kijana mzuri, unatembelea ndani ya mambo ya Mungu, na wewe mwenyewe uko ndani na faida. Ukishakuwa kijana ambaye anasimama katika mambo ya Mungu vizuri, unajiepusha na dhambi, unajiepusha na marafiki mabaya, unajiepusha na vileo, unajiepusha na uzinzi, na wewe uko na faida ndani. Faida ambayo iko ndani yenye unapata katika kushimama vizuri, na unakuwa na lengo yako mzuri katika kukua kijana mzuri. Inapatikana katika kitabu cha Mezali 10 mstari wa 1, panasema, mwana mwenye hekima humfurahisha babaye, bali mwana mpumbafu ni mzigo wa mamaye. Maana ukishimamia ndani ya vile vitu, utakuwa furaha ya wazazi. Lakini ni jambo jema kuwa furaha. Utakuwa furaha ya wazazi wako. Fasi yote ambao wanatembea, fasi yote ambao wanaenda.
watakuwa na kushitapia kukua na wewe. Asante sana. Furaha ya wazazi asante wetu. sana. Najua kitu chenye watu wote wanapigania hapa kudunia ni furaha. Sasa we unaenda kuwa furaha. Asante sana. Tunaingia kudada bora kuhusu dawa ya wavijana ambao wamesha enda mu zambi za mingi kusudi nao wapate jinsi ya kurekebisha. Asante sana. Hakuna ya mpya kwa sababu yote tumekusha kuyaongelea na ndugu ambao wako hapa. Ila tu ndapenda nikuambie wewe ambaye umesikia. Usione jinsi mtu fulani ndio mwenye alisema kitu fulani. Usione kama ni mtu fulani ambaye amekia kukuambia kitu fulani, hapana. Bali wewe uwazie ya kwamba ni Mungu ambaye amependa leo akuongeleshe. Kumbe Mungu ndio mwenye amependa akugusie. Na wewe kumbe utaitwa leo. Basi tuone ni katika kitabu cha Mezali 23 mstari wa 21. Sitasoma kwa sababu hatuna wakati. Lakini inagusia ya kwamba kuna vijana ambao wanampenda Mungu. Wamesikia dawa, wamesikia dawa na wamingi batavipenda. Me hawatafanya action. Hawataweka katika matendo. Inaomba watie mu matendo. Sio nini? Sababu tusikie kwanza hiki kitabu kinatuambia. Mwasha pafika hapa some. Kitabu ni Mezali 29 25. Wanatuambia mwasha pafika 29 25. Lakini na wako na soma. Mtu hawezi kosa furahia kuwa mtu mwema. Haezi kosa. Sasa ndio maana wanapaswa geuka nao. Vipingamizi sasa venye tunakutanaka navyo. Nenda kutana jeune anajua kila kitu. Bamingi banakuwa na wanajua vya mingi. Mimi wanapuuzia. Kuko venye wanapuuziaka. Anapuuzia, anasikia hata vipatana wakati muro yake. Na kuko mwenyewe sasa anavipendaka. Tuko nasikilizana. Anavipenda na anavifurahia. Lakini anaogopa. Batusomee tusikie kwanza. Tushapafika ni katika kitabu cha Mezali 29:25 panatuambia hivi. Kuwaogopa wanadamu huleta mtego. Acha hata pale. Anaogopa wanadamu. For example, barafiki. Kuna kwa sasa unaambatanisha na watu njia fulani. Lakini wewe unaenda jua nyuma ya kwamba ile njia yenye mko ndani haiko njia ya mzuri. Unapata sauti ya Mungu ya kukuonya. Lakini kwa kuwa unasema eti hawa ni marafiki zangu nilikomalana na watu fulani, mbona tulipataka kitu fulani hatuko pamoja, ndawaacha haya watanisema nini? Kwa haraka kabisa. Wale unaenda kutana wewe mu marafiki yako unisagisi unabategemeaka sana. Unasema nikaenda mu bya Mungu sana vitatuma sitakuwa na nani nabo sana, wananitosha muekiria abo fulani. Bajene wa mingi wako na bisikia mzuri. Kumbe Biblia imetupatia dawa. Mungu amependa akusemeshe leo. Basi usipuzie sauti yake kwa leo. Jikaze basi uoneshe wale wanadamu wale marafiki ambao wanakuogopesha kuzogea mbele, waoneshe ya kwamba kuna Mungu ambaye anawashinda. Na uko pale. Asante sana. Tuambia kama bali amtumainie Bwana atakuwa salama. Amena. Ukiacha ile mambo yote utakuwa salama. Kumbe wale wenyewe hawamtumainie Bwana hawana salama yoyote. Asante sana kwa waalikwa wetu kwa vitu vizuri ambavyo mmetufikishia. Na waza wale ambao nao wanatufuata nao wamefurahi sana na wamepata vile ambavyo vinaweza wasaidia katika maisha yao. Hii ilikuwa ni maongezi yenye inahusika na shida ambazo zinaharibu wa vijana wetu wa leo. Sasa tumeona vile ambavyo vinawaharibisha na tumeona dawa ambao wanawezi kutumia kusudi nao wawe wa vijana wema. Na wametuonesha sifa za wa vijana wazuri. Sasa inaomba kila mtu yeyote ambaye amesikia maongezi haya naye asichagulie kuingia kwa upande mzuri. Juu kukufia mwa hii dunia na vile vyote vimekuharibisha vyote na hautadumu ndani yavyo tena. Nayo ni hasara kubwa sana. Sasa leo tumekomeshia hapa na lakini hatumalizie hapa, na siku nyingine hiki kipindi kitaendelea, mtakuwa nakifuata na msichoke kabisa kukifuata. Asante sana, muwe na usikilivu mwema, kwaherini.